مرحبا باردارجانای ما تماشا کنید بازی‌های دیگر BMW F10 در کانال 700 BTG. سالش 2013 است. دور استالینگ کره موتور 2.0 دیزل. از خیر دارو باردارو. اولاتش اشتراک از کمبودی نداره تایروفکو جاتوش باردارو من چند روز دیگر مونده که دست نکی. نرخ 135000 سوم گفته گفتم نه. نرخ باردارو حرکت کرده ارزان کردن برای شما 128000 سوم نرخ بهترین است. 2.0 دیزل ماشین کره 2013. باز تماشا بکنیم از جای باردارو موتورش شروع کار کرده است. کانسان روش 700 یگان کمبودی نداره دا انا تمام وجود نگذارم تمام утилизация داره утилизация داشته سالونش کلی تنیروفکاش باردارای من امروز پاگو بود نشسته دیسکا بالونچوش ناو خودش هم توزاق خوشواک است اخی باشه نگاه کنید باردارو دو ویدی است ایکس درایف نه 2.0 دیزل پارکترونیک задний камера نگاه کنید باردارو چی داره شتورکا چوش هم داره شتورکوش салони جیگری задний دفلектор داره باردارو انا باز چی داره این ماشین сиденье лист, панель сидений, пробегош هم کم دست نشون فرستادم. گفتیم قبل نیست пробегош هم نشون میدیم 2013 میگن حجتش همش 13. یکی 13 باردار اشتوکش باید لیت شود آخه 156000 کیلومتر 13 اشتوکش باید لیت شود. همه روز فرستادم که اشتوکش لیت نیست که 12 آخرش باشد خیلی دکمنتش 13 است. انا проекция داشت кондиционер режим دارد 4 رژیم 3 رژیم 4 رژیم دارد 156000 کیلومتر пробегош میگن родной кондиционер чошах старсоб автостоп دارد تربیه داشت салонش بارداره ما خوشبخت است بعد نیست 128000 сом مرحمت срочно فروخته میشد ارزان است یعنی فکرتون حتما نشه بارداره من لایک فراموش نکنید با کانال 700 BTG باشید از کانال ما ماشین ارزان دسترس باشید بهترین باردارم حتما پیدا میکنید бай Официальная регистрация в Москве. Регистрация. Продалена регистрация через МФЦ. Напишите на WhatsApp. Имеет большой стаж в Москве. باردارو زفیرا به هست اوپل زفیرا به خریداروش سروچنا 60 چند تا 65 تا 65 بیا مونکا بیا کامera سر داده آخرش نگفته استادن دیگه خیلیش هم بشه 67000 سوم باردارو 75000 قبول کردن 70 تا مون نگفتن 65 تا میخواد که حرکت کردم نگفتن 67 خیلی باردارو با خودتون برید سودا کنید گرید باردارو من خوب سالش هم فکر 2008 موتور 1.8 قبورها موتور بهترین 1.8 قبورها 16 کاتگ میگم انا تنروفکو جاتوش همش سالونا باردارو خودتی ماشینچاشو بعد نیست نه برای утилизация هم دارد یگان کامبلی نداره کانسان کار بکنه کانسان نکی باردارو نه یه طرفش خراب شده دست کام پلیروفکو کردن پول یه طرفش خراب شده کدومش نگاه کنید باردارو انا خودتی ماشین رو نگاه کنید باردارو نه میگه که کار به دستش تمام نه سودا میشه البته بو بیاید سودا کنید گرید باردارو این 67 nebo سودا خیلی کم کار داشت سه قطوره میشه البته موتورش یکی موتوری زور موتورش یکی موتوری زور موتور یک آشتی خبرگاه 16 زور است کرویز کنترل دارد коробка مکانیکا تارپیده‌اش بابت سومش پرابگش باشه 500 تا پرابگش رو می‌بینیم که راد اینترفیر می‌بینیم پرابگ هم در کار نیست اینا با اما 286 کیلومتر است پس همین قولا داره باردارو که جوش قبل زنی دیگه این ماشین نمیدونی باردارو بیاید از نزدیک تماشا کنید سودا کنید گیرید سراچنی 67000 باز معامله کنید سودا کنید حتما این ارزان کنید گیرید ارزان میکنم خیلی است باردارای من مرحمت فکرتون نرسید لایک فراموش نکنید با کانال 70 BTG باشید از کانال ما ماشین ارزان دسترس ماشین بهترین باوری دارم پیدا میکنید BMW چبرین استفاده کردن از این نوارشو میتونید از کانال 70 BTG در تماشا کنید تشکر زیاد باردارای من مرحمت تماشا کنید کی پرسه ساده بود الکترومبیل ارزان در کار گفت انا برای شما باردارو 82000 سوم الکترومبیل ولماستر سالش 2020 است ماشین باردارای من 4 گفتن یک گفتن خوجان بگشته است خیلی کی خطاب با پیشتر گشتگی باشد کمتر 70000 کیلومتر پرابگ دارد باردارو حجتش همش سالم زپاس خود 405 کیلومتر کمبودی نداشته است اون چی باردارو از کجا های کردم اومده نه پریوالا جینگاس کردم اومده است نگاه کنید باردارو یا زرات که اومدی تمام کم کلوفش باردارای ما ملیار نیکوراش است نروشکا برای همین نرخ ارزان چند پول فتی ساده بودی چند پول 80 چند 82 88 فتی ساده بود برای همین چیزاش نظر بگیرید ارزان تر مونده یک زرات که اومدی از کجا aynı montun حوزی با هستن یکی باردارم یک زرات ممکن بیاد ممکن باردار جانوی من انا ماشینش بد نیست نگاه کنید 82000 نرخ خوب از ما کوروش نشون میده این دروش کم پچخش دیگه است نه اینجوری نگاه کنید کور داره کم کنه بامپر اخلاص هم کور داشته است بامپر اخلاص باگاژ اخلاص هم کم تا پچخش دیگه است کوروش همش گاب میزنه ببینید مخوط نگیرید باردار مخوط شده
این اینجاش هم کامپر داشته است. خب بالونچوش باردارو پیشش بولی منی اخیرش باردارو بالونش بولی دندون نداره بالونش آبیش کردن نکنه چه کلمه شده اینا خیلی شده سلامش تاین تاین چوش یخ سلامشی کوژنی سلام باردارو خب باز چی دارد سیدینی روچنوی خب مانیتور چی نگاه کنید چی است بده چوش خوشلاک است کوژوش هم خوشلاک است خب باز چی دارد میشین چه باردارو پرابکش خیلی گفتی بار 71,000 کیلومترش است 82,000 سومون نرخ باردارو خب باز ممکن با یکو مایده ارزان کنانه که آخرین هفته روزی کردیم با بیاد از نزدیک تماشا کنید باردارو ماشینچه گیبریتاش خیلی میگم باتریاش باردارو 100% اون کامبیت نداره دیگه کامبیتش تمام همین انا کوزفاش کار دارد مایده در نروش کرد تمام دیگه یگان جوش کار نداشت اصلا مرحمت خیلی از باردارو من فکرتون حتما نسید لایک فراموش نکنید با کانال 72 بایت باشید از کانال ما ماشین ارزان دسترس ماشین بهترین باوردارم حتما فایده میکنه بای او انا بای باردار جونای ما شو تماشا کنید باز تا دیگر BMW GC پولنی بودیکتی F90 کتیب دست میکی باردارو نگاه کنید اولش چه خوشلاک است دیسکوش ببینید باردارو دیسکوش از قزاقستان آورده بودن دیسکوی بارداروی من G90 اینم G90 است G60 است دیسکش نمیخواد است نگاه کنید دیسکچوی نواسخه از قزاقستان $2,500 گرفتن خلاص ماشین بارداروی من خیلی اگر از خود کردگان خیلی مهر دادگان باردارو این ماشین میگن که فراشون از کردن خودت خریده بودم بودیکیت نداشتم پولنی خودم با تاب دیلان تایور کردم میگن یوروپا باردارجونای من موتور 2.0 بنزین تنیروفکا کجا چخه همش سالونا تنیروفکا کجا 4 دروش داوچیک داره داوچیک داشته که اختراع دادیم داشته خلاص داوچیک заводской داشته است ماشین چه یوروپا زدگی نداره یعنی ابلیسوفکاش هم ابلیسوفکای پاتسیتکا دور بود داده اینجاش گیرو میشه خود نه گیرو خدانا اینه پاتسیتکاش بارداروی من ابلیسوفکاش پاتسیتکا داره کاندیشنر خوشو کار کرده است اصلا خودت این ماشین بارداروی من ایدئال نیست 250,000 سوم نرخ فرستادم باز معامله داشته است ارزان کرده میشه است باردارو برای پادپیچکای 72 بایت مرحمت بیاید از نزدیک تماشا کنید سودا کنید ارزان کنید مخفوق کنید گیرید باردارو چخل است نه از خیر دارو دیسک بالونچو شنی کنید چه خوشلاک است یکی ماشین چه وید داشته است ما خیلی ندادم ماشین چه نکی ویدش خوشلاک است نه از خیر دارو بارداروی من 250,000 سوم باز معامله داشته است ارزان کرده البته که میشه باردارو خوب سلام ببینید حالتی سالونش لختگی میشه بارداروی اروپا میدونن اکثریت چه سالونش لختگی این پاکت دست اوریجینال خودش انا دراش داوچ درست دراش میکشد چیزی نه چیزی ام کتی سیدینیش باردارو سیدینی ام پرابگاش چند بودی ماشین از میبینیم پرابگاش هم مانیتور دارد این اینجاش سنسور نیست باردارو کلیمات کنترلش باگ سیدین دو فون کلیمات کنترل سالونش شروع اکوستیکاش باشه اگر Bover Wilkins کو اسپلاش باشه اوریجینال باشه باردارو اکوستیکای دور از Bover Wilkins پاتسیتکا داره سالونش 158,000 کیلومتر پرابگ داره نگاه کنید باردارو شتا کوچیک خوشلاک است نکی باور کنید ماشین چه ماهی یه بار های کنه این ماشین یه بار های کنه این چی خمیرد اروانی است برای گراسکا است استیج دارد گفتم به فکرم یا نیاز میپرسیم به فکرم استیج هم کردم افتم یا استیج میکنم افتم چیزی گفتم شروع میرد نکش بای چند استیج دورات میگن کو استیج دورات میگن بالا خب اینجا کوزه های کردم خیلی معلوم نشد نه باردارو یا دالی تراس برآورده زیر کنید استیج داشته است که خیلی استیج شدن خلاص باردارو نقشه گفتن 250,000 سوم سروش نینا مرحمت کنید بود معامله دارد شکرتون نکنید لایک فراموش نکنید با کانال 72 بایت باشید باردارو لیبیتیلو BMW رفتیم کنید دست کلیتون ببینید اما بارداروی من تماشا کنید باز تا دیگر BMW F15 X5 هست خیر دارو باردارو سراش نی فروخته شد انا حجتش باشد سالونا بود سنیروفکاش یک ماه دیگر نرخش باشد 235,000 سوم فرستادم باردارو باز معامله داشته است ارزان میشه نمرش هم خوشلاک دست 9980 فراش آداپتیونی لید باردارو موتور 3.5 بنزین بارداروی من نه لبایش آنتی بلیک دست 50% تنیروفکا اس درایو هست خیر دارو باردارو 235 فرستادم میگم باز خودمون ارزان میکنه معامله میکنیم فرستادم برای این باردارو کسی اگر مخلوق باشد بیاید از نزدیک تماشا کنید سودا کنید ارزان کنید گرید باردارو باز ارزان میشود اسکریپت شو دوستو سوالای وقت چخ شو حالتی سلام بولوش پولنی پانوراما دارد باردارو این پاکت دست اوریجینال انا اینجا شتورکاچ شماست شتورکاچ دید خب باز چی دارد از میبینید داروش داوچیک داشته است باردارو 4 تا داروش میکشد داوچیک دارد سیدینی لیز پاول سیدینی ام
винкодаш нест ки нишон чамаш шована ки америкаст машина 144000 километр пробег проекция дорад монитор дорад кондиционер кор кардеса электраш кобра режим дорад на ҳолати салонош торпедош нигоҳ кунед чӣ хушак аст кожни рул мултирул ҳолаташ вардажони ман беҳтарин ҳолат байна аз хердаро вардаро муомилаи хушрӯ дорад арзанда аз ёни фикратон ҳатман насед бардаро лайки фаромӯш накунед бо канали автодубай теҷа бошед аз канали мо мошино арзон дастрас мошинои беҳтарин боварӣ дорам ҳатман пайдо мекунед бай аст мошинчаи мо ташаккур ана бай ана бозята дигар BMW GC бардарои ман 220 000 сомон срочна F-дай GC кадаги F-дай бодикит кардаги не бардаро 2017 сол аст ин мошина срочна бардарои ман успет кунед нархи беҳтарине 220 000 сомон 2017 полный М пакет даст бои камераи 360 градуса номерчошам хушрӯ фарои адаптивни лед нархша нархи беҳтари монем масъалае ки бардарои ман мошин мотори 2.0 бензин аст дизел не бензини мошин американка даст ба кабинкашо бетмен ҳолати кузуфоша нигоҳ кунед кузуфош хушрӯак аст нархи бошам бинед аз хайр доро бардаро марҳамат на салон ҳозир тамошо мекунем ҳуҷҷатошам мафсулан ки салон аст хеле дига ҳуҷҷат дорад ана ҳолати салон кожни салон задния багриф на ҳолати салонаш боз муомила дорад бо мошин бардаро боз арзон карда мешавад 220 кутаи салон боз савдо кунед датчик липихзон камераи 360 градуса комплектацияш спортлайн будааст сидени лифт памяти сидени акустикаш харман кардон яъне винко 2017 моҳи феврал будааст бардаро хуб боз чӣ дорад бардар ҷонои ман кожни рул мултирул липисток абагреф сиден абагреф руля абагреф сидени монитор проекция доштааст пробега чанд бошад ин мошинче пробегаш ҳозир мебинед салоноша нигоҳ кунед чӣ хушрӯк аст кондиционерашам кор карда истодааст марҳамат бардаро срочни фурӯхта мешавад срочни нархи хушрӯкати аз хайр доро бардарои ман 195 000 километр пробег доштааст мили километр часто ки 220 000 нархи беҳтарин аст нархи F10 модел истодемо боз муомила дорад арзон мешавад нашуд нарх навош бардаро хавотир нашед хеле аз бардаро фикратон ҳатман насед лайка фаромӯш накунед бо канали автодубай теҷа бошед аз канали мо мошинаи арзон дастрас мошинаи беҳтарин метавонед пайдо кунед на бай аст мошинчаи хеле рафте марҳамат бардарои ман тамошо кунед срочна бозятаи дигар Toyota Camry 5 дар канали автодубай теҷа бардарҷонои ман заказ шудагааст ки бай гуфта реклама кунед на бай аст мошинча солаш 2015 ё 14 2015 солаш бардаро мотор 2.5 ҳамахе ҳолаташ хушрӯак аст ҳуҷҷатош чӣ буд ҳуҷҷат то моҳи январ ҳуҷҷат доштааст бардаро нархаш бошад срочна 125 000 сом беҳ савдо охири нарх барое ки 129 130 000 сом гуфта истодагдан гуфтем арзонтар болем 125 барозӣ кардем биёед боз аз анзе худатон суҳбат кунед савдо кунед не бампераш пешаш камтарака харошдагӣ доштааст бардаро диска балмуш дар ҳолати хуб кузуфош тоза ин мошинчаи зур аст бардарои ман ин мошина ҳайкардага умедонам мошин беҳад хуб аст на эле аст комплектация американка Toyota Camry 5 Америка гуфта бардаро ин Camry мегӯям ин тамом дигар хел мешавад кузуфаш ҳолати салонаш салони светли салонаши латтагӣ аст дигар бардаро без ключой доступ чӣ дорад ин сидени лифт анҷа винко 2015 тоза моҳи 0 будааст боз чӣ дорад бардаро старстоп доштааст ку старстоп доштааст баъд бардаро гибрид будааст охи ман нафаҳмидам каличази биёран на ҳолати салончош гибрид будааст ман ина бензини фикр кардам гибрид будааст ку мошина баъд бача намеги ман ира қиматтар мону не нархи зур монда мераи гибрид боша агар ҷош ба мепарад гибрид будааст бардаро ман гибрид фикр накардам двухзони климат контрол старстоп мониторчоша бинед торпедоша бинед чӣ хушрӯк аст чотка аст ки мошинчаи пробегаш 220 000 километр гардондаган километр будааст винкода мондам занед бинед бардаро расходаш кам намошин зайдид кардем мотораш гирён шудагӣ нест бардаро гибридош 100% кор мекунад кондиционераш кор мекунад кондиционераш ҳам кор мекунад бардарое ки Camry 4 мепурсед ку ана варианта гиред аз Camry 4 ам зурӣ мекунад ба ҷиҳати ана бепиликитка буданаш Camry ҳозир 4 ам мегиред ку японку ин торпедои задаган акселераташ ба ин бардарои ман Америка задагиш хеле задагӣ дорад агар ин задагиш ба хайр бошад винкода мондам кам задагӣ доштааст мошин нархаш беҳад хуб аст бардаро как бародаронам совет мечавам бароишон значоки гибрид нахел кабуд мешавад бардаро просто ман аҳамият надодам наки гибрид нахел худаш маълум аст ин гибрид бардаро 0777 номерчош падаркай номерошам падаркайна хайрдорум марҳамат кунед 100% мошинча бе камдер аст худаш чанда 6 литр расход доштааст барои духтарако ва пашкон варианти хуб аст бардаро марҳамат успет кунед
Ушинча ҷош ба бардоред на. Бай аст ушинча бардор. Рост дига паласам карда истос боша. Як та танировка мекунем ушинча. Не. Ин ами худаш мега пашкон ҳай карда будан эдо дарак мегати аз пашкан буд. Неки варианти зур аст варе духтарако. Ина бардоро марамат кунед. Як танировкача мекунед тамом бардор хеле ак хушрак бошад на. Ташаккур зиёд лайка фаромӯш накунед бо канали Автодо байтеҷи бошад. На бардарҷонои ман бозията дигар BMW F10. Нигоҳ кунед чӣ хушрак аст. Ин комплектатсияш медонед комплектатсия лакшери аст. Барои видеош дигар хеле мешад хушрак мешад. Лакшери бардаро дискошон дигар мешад. Дарошон давочик мешад. Фарошон LED мешад адаптив. Ана бамперошон дигар мешад хе хром дорад поинаш. Саломошон кожош дигар мешад. Мебелош дигар мешад. Рулош дигар мешад. Аксарият ҷош. Даҷи калити лакшери аст. Биштиш фарқ мекунад бардаро. Ана барои ҳамин бардарҷонои ман лакшери қиматтар. нархи 180,000 185,000 гуфта истодаги дорам. Барои қимат ғалтаги даст мегам полни расход мекоша кадагам BMW центри бафта. Нархи бардаро гуфтем не. Як нарх монем ки савдо шад 170,000 сомон розӣ кардем бардаро. Танировка ҷатош чанд рӯзи дигар мондагӣ даст. Диска балончош нигоҳ кунед. Дискои лакшери нахел мешад. Балонош дар ҳолати хуб. Балонош Michelin даст. Нав неву хай балонаш мегардад. 4 дар давочик X-Drive не бардаро. 2 VD аст. 4 VD нест бардарҷонои ман. Мотори 2.0 дизел. Хром мешад инҷош бардаро. Лакшери хром дорад. Дига то салона тамошо мекунем. Салончоша без ключовой доступ, ҳолати салон. Салоношон тоза хушрак аст. Задния багриф ҳам дорад. Мебелош дар ҳолати хуб аст бардаро. Кожаош на пана аст ки. Пешоша мебинем. Сиденье лифт, памят сиденье, акустика харман кардо. Мебелош бинед чӣ хушрак мешад. Мебелош там дигар хел мешад бардаро лакшери. Солаш дар 14. Мотор 2.0 дизел. Ана лакшери не хеле духтошон дига мешад. Не хеле чиз танҳо лакшери дорад бардаро. Кожашон кам дигар хел мешад. Хуб, што кашлед? Рула нигоҳ кунед бардаро. Рули худаш ранги рули чӣ мешад? Прасса камтар дига хел мешад. Поинаш хромаш аст. Ин рула задаган рули эми карбон будаси. Рулчош некизе бидагас худаш ба. Явон навадид мекунем бардаро. Подсветка дошта салонаш полин. Ана сережим 4 режим HD спорт плюс 2 VD аст бошин. Хуб, проекция дора, кондиционер чошиях. Ҳолаташ хушрак аст, камбудӣ надора бардаро. Срочный фруктам шад харидор бошед, марҳамат кунед. Пробегаш дидан лозим 200,000 километр пробег дорад, родной пробеги худаш аст бардаро. Чӣ хел аст бардаро? Фикратон ҳатман расид, лайк фаромӯш накунед. Бо канали Автодо байтеҷи бошед. Аз канали мо мошинои арзон, дастрас мошинои беҳтарин бовар дорам ҳатман пайдо мекунед. Бай аст мошинчаи срочно